Mechi todo mitole mikudo tenigbe azantan tongodo kweji suome. Mimei agbokwe tonle minado mido mime odu asu alu mime odu asiyo. Mina tuno jiro egbe yin kwezanu yonle yo. Mi biology asu pasipo mini dija mbodo kuro mi degbe me bonu fifa ni bio kwendo mitome. Kweme maka odu asu alu kweme odu asiya. Minado nu pomolo jiro pepepe akuna nyiwa nume trolo meka tuno jiro wa insin kwa ero lele doye. Miwa akwesi akpakuyo minado nu doja ni blu dede nu aja be akwede me alu nu aja do to ha me de bene akwesi ko ero aito ni do teru apa ni hui mo kan do ndo jiro we me yin beli o nu chiko na do ta wa pede no do egbesi azangbe mi kan do ndo jiro mi wa azosin apakoyo ani tun ko mo lo jiro nu gege na ton we tara gege na tinu do egbe azo to kan bonu ko na tinu ani tempo mo wuli bono azo we kan kan azan we ko ko atongo mi me yin agbozu kameton le mi na do mi do jiro gan ko me mi lo khodo mi dion wa yen na lebo jiya ndo asupa siko tenti mo mi na lebo se mi de sin gbe gona we me maka odo asu alo fe ma do asia mo tun je mi na pe me de bo trole mi ro pipe we o wa itan era je mi tan je azorun po mi wa apesin apapo yo mi na do nu pu mo lo jira ni tun lo jiro we me ro gbe mi tan se di mo itoro ani tun lo jiro akwede bude aja azizangbe akwede bude aja bedo nde me o ero danda me o we ni to lenu te pede we do igbesi azangbe kun yo lo ba nde akwede akode ton mi wa lamena no gan si apapo yo anu ganju la bazame azoto si apakoyo mi na do nu komlo jiro nu ko ina tinu ibo kondo pona yin wepo me ko la so eleton amo ani tuno jiro adonado akompipan eni na zo ma azoto ena lebo jije nkan na we kwin akaranzan ewe kwin atongo mi me yin we do bule mi na do mi me ma odo aso alu mi me ma odo asia mi na tuno jiro me gege sinu we na je mi tonji mo ja mi je su onu mi to na je me gege tonji one mo kan do we me ko do aso alu we me odo asio do jiro kan ko elo me dion mina te pomla blu nubi ba sumiton alo asimiton wa yin de do mi na lebo jeji mo kan do lo jiro ni mi wa akwesi apapo planet yoro Jupiter ena no ko ha wa me nji mo bo tara gbe na tinwi mo kan to lo jiro la mena no gan isi apapo yo ado ganju agbaza mbo azon pin de kun si do tabanu yo azo to isi apapo yo mina do lo ve pe de na tin ofine amo ani to lo jiro emi do tameli ni dagbe janwo yo nu ko ina tin azo emi ton kon we pe akana zanwo we kun we go ni aja ko lo tori yo mi me kayin agasale bodo asu alobodo asio minado mi doji mini tekmo blu dede home sin da ko de na wa do nkan wi wa utu mo kan no we me ma do asu alo we ma do asia do an pe mele bo me mo koton eyan nu e na oja su gbegbe e kan sunu e kun sunu do won ide do nu me pe ko po kan ko lo me din o mo kan no we me kan se oro jiro mi wa akwesi apapo ya ni blu dede ma yon atu e ranso ba kwe khona black on we be na ve onu pe de do egbesi azangbe won ni blu dede no akwesi alo akweho dido ni mi kago si fine yo mi na do yin lo la me na kan si apapo yo àwọn mo lo jiro fon yo ena to ta wa pede nu edo igbe ni ma tite va won sin zandia tite yo ena ve onwe ni mi kawa azo si apapo yo mi na do nu ko mo lo jo ani tuno nde bude aja biblogbe bonu ena yin azo si apapo ijawo yo ba ena yin kojo ko ba ja dido gbe yo edo igbe si azangbe o ni ma to ta mo koton de o me wa ren so so alo azantonwe we kwin akana zanwe we kwin tenego mi me kan kinikini le mi na do mi kumlo jo mi ni tulo jiro mina mo lo jiro dandameyo kondo po edonade nu mi de po asumi ton ko alo mi de po asimi ton po o me maka odo aso alo me ma do asia bo tun mi na pe me de bo trolo mi na je won inu me di azon po ni mi go si fine yo mi na don mi me kinikini de budo mi ja kwe de buzangbe yo me hu gan mi me ko lu ko en liyo e lo mi ni se fon me mo koton le bo le tun je uve de kale bo de kon mi le bo se fon me hu gan mi de yo alo me mi ho mi yo me mo koton na le do alo mi do akwesi apape bo nu mi kawa na mena no gan si apapo yo mi mo lo ji mi do ganju la gbaza mi lo so mene lo pikwi me azo mi ton si apapo yo mi na do mi ko mo ji li mi ton le alo wiwa mi ton o wan inu me mi ton na zo azo mi ton na le do nu ko igona we kwin akana za we kwin olopo go mi me ka yin onda lo ji bodo asu alo bodo asio mi na do mi ko mo lo jiro mi ni tun lo jiro home sin pede na wa super sipo sin tentin lo igbe sin azangbe we me maka do asu alo we ma do asia an tun lo jiro ma wen ma dun kun debudu wan isi apapo do igbe sin azangbe o president sin apapo yo me na do nu ko mo lo jiro ndebude aja biblogbe yo e do wen ni lipon kanji bo to le bi ku iwo cho be akwedo nu mo koton me bo nu lo ko de aka lo bible ko bi nu azo sin apapo yo mo lo ji nu mo koton na je ko chinueji ba zo de vo me bible alo azo de vo yuwa e na juro e ka lo ji wen wi bo nu lo ko kon ade yo jawo yo mo lo jiro zan le dion anje lo tonduji we kwin aka na zan we kwin vogo e an zan bo tara gbe na tinwe mi me kan
unu dagale mina do mi do mi me kodo asu alumi me odo asio mina to kumblo jiro ena biolo jiro wan yimi ton ena le jeji no asu kwa se potenti we me maka do asu alo we me ma do asia mina do nu kumblo jiro ani tuno jiro kan ko elo medion me anamo boina ya sunu ya lo asinu we an do iton chubna pe me mo koton we me ka lo balance yin mina do nu lo jiro talago na tinu do akwezansi apakwe akomo si apakwe talago na tinu akan bo ganjiro agbazame azo to esi apakwe mina do nu kumblo jiro ani tuno aligege na lebo hunu bala lebo mo kan lebo mo client gege alo lebo tume gege ko na azo to ikon we kwen kan azan we kwen kono kwa tongo mi me kayin ho click le leo mina do mi me ma do asu alo mi me ma do asia mi ne tuno jiro wan isi apakwe mina blo dede do mi mina pe yo debo e kuna wan yin buna no muna yitao trolo diomero polo kona reso aliton ni mikawa mime odo aso al mime odo asilesi apako yo mina do mi do jiro de mina bloku mo kondo kona tino mime wele tention e wena ni limiton akwesi apako yo mina do mi do jiro vede kuna de mi dino akwesi apako yo ele yon wa betona lu tibuna do mina do alo miwe lokpo de mina to kon wen do jiro parfait salmo de Genève ni ma no zone mi debudo sun elo mewu mikawa la mena organise apako yo mo lo jiro no ekolo wede we me de wai boyin aso keche yo anamba bi fi polo semaine lobe akala tulo jira zo to sin apako yo ero diro jiro woni lebo wulbu na zo to butu na zo e we no zombo beto ni beto we kwen akala zanwe we kwen atongo mi me kan gada tole mina do mi kumlo jiro mi tulo jiro dandame yo de mina blogombo kondo ponatino asuka si potenti yo no mo koto planète Jupiter ero kanton ko hamie we me makado asu alo we me mado asia eloji wani tuno jiro nu kunto nu te bolo ani tuno kan ko elo me dio me na asu no alo asimo yo anari black pe me mo koton ni mi kawa na me na no kan si apako yo anu ganjiro agbazame azo to si apako yo me na do no lo jiro ena bi elo jiro nu e kon ade yo babu me bi kini mo donalo me bi kini tuno ja ado azo le kon eni ona raison bo me gigi na le second da azo eni okon we kwen akana zanwe we kwen foton ko enego mi me ye we zogbanole mi na do mi kumlo jiro mi me ma odo asu alu mi me ma odo asia mi na tuno jiro tara gbe na tin mi do apa eni okwe amo mi ni tu kumlo jiro ni mi wa super sikosi apako yo mi mo lo jiro ko me si pede na wa bode na ya do asu meton wa lo asi meton go e ko na chigbon mo lo egbesin azangbe o ni mi ka wa akwesi apako yo mi na do mi lo ji akwedo nu kumi de yo mi na lebo mo lo egbe won en pon podo nkan ade asimo ponwe arukon tanton won ani tuno ji tara gbe na tin do egbesin azangbe nu we mi Capricorn ni Capricorn lu po mi na do mi lo na me na kan isi apako yo mi ni tu kumlo jiro mi ni blo mi dedo boyon pon e na so mo tara gbe na lebo tin mi bo mi na bo ganjuro agbazame azomi to si apako yo mi ni tuno jiro ndebude mi ga biblogbe mi ni do awa jijebe eno na zo bo tara gbe na ko do mi ba zomi to na do nko yi we kwe mi kan zanwe we kwe we go mi ja ko lo tori yo ne we me kan e 50 mi na do no planète yoro Pluton planète mon koton ena don ouvert pele anu asu pase pole we me maka odo asu alo we me ma odo asia ani tun ko mo jiro kan ko elo medion me na asu no alo me na asinu yo ya du ni ne tambudo bibai ni mi ka wa question apako yo planète Jupiter lo po epolo tagbe hen anu ye mo na zon bon ndebude ale do aso question apako yo ala pe obna in bibloto san mado ouvert de ou mo kana do ni lo jiro la me na no kan sin apako yo no vitamine o ni te ko bonu me ko e ko kana do po be na no kiko donu yo me mo koton la kon an sekon mo kana do ni lo jiro ni mi wa azo sin apako yo e do di do lo jiro nu de akozi igbe ton mi na blo ni a igbe ton bo so ale blo mi ja blo bo yi me o sin akoyo o ni te ko mo blo mo ma ouvert na tinu do semaine lo me we kwen kana zanwe we kwen ten we go mi me kayin wevile mina do mi lo jiro mi ni to lo jiro dandame asupa si pole tention nu kiko wa jije na tin mi we me maka do asu alo we me ma do asia e do we ma do nkun debudo wan isi apako do igbe o mi wa akwesi apako yo tadagbe na tin we wuso so me ne wa yo de alengbon ana pe obna blo nu keke amani blo te de no akwesi zan wutu o ni mi ka go si fino la me na no gan isi apako yo ndudu to ya ni cho ndudu to ganjibo ni ndudu ni ndudu cho ndudu azo to isi apako yo me mo lo jiro azo gbe to le keke na mo lo ji anyina hu do nlokpo anu so dun teme raison we kun akana zanwe we kun kun we go da me ura bitan ndogbe nlokpo mi tole bo dogbe nu asimi tole no mi tole no vi mi ton yo le bro ni kudo kwe ela chen mi